भैंस की कुर्बानी, इसमें इख्तिलाफ है। किसी चीज में? भैंस। कहाँ पर इख्तिलाफ है? पंजाब में। कहाँ? पठान में इसमें इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि पठान में एक वहाबी मुनि है, उन्होंने अपना क्लिप अपलोड किया है किस चीज पर? यूट्यूब पर, और उसने साफ अल्फाज में कहा है कि भैंस जो है ये गाय की किस्म में से है, भैंस गाय की किस्म में से, और इससे कुर्बानी होती है, इस पर उम्मत का इजमा है। लेकिन पंजाब की बात वहाबी, क्या वहाबी, और इस बात के कायल हम इसको अपडेट करेंगे। माल इंजीनियर साहिब दामत बरकातुहुम अल-आली, फारिग तहसील जामिया अज़हर मिस्र व यूनिवर्सिटी मदीना व दारुल उलूम देवबंद, इन सारों को फील करने वाला मोहम्मद अली मिर्जा, सब लोग जानते हैं खबीस को, इतना इखलास है इसमें। देखो इंजीनियर क्यों लोग जानते हैं, मुझे क्यों नहीं जानते? बताओ। एक शख्स था हमारे पठान में, तो उन्होंने कहा कि हम तो कोई नहीं जानता, तो क्या काम कर? तो वो गया और मस्जिद के अंदर क्या कर दिया? पाखाना। मस्जिद की लाल वाल पे जान तश्क पाखाना कर दिया। तो लोगों ने कहा किसने किया है? तो इसमें मस्जिद में हाथ उठाकर मैंने कर दिया है। तो उस गांव के लोग जहाँ जाते तो कहते हैं हमारे गांव में इस नाम एक शख्स से उन्होंने मस्जिद में ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो सारे लोगों में उसका नाम क्या फैल गए। तो ऐसा मिसाल भी पंजाब के इंजीनियर का है। देखो ये तो खारिज की बात है। कुर्बानी के जानवरों में भैंस दाखिल है। क्या है? दाखिल है, क्योंकि ये भी गाय की एक किस्म है। गाय जानते हैं? वाम दादा, मुल्खम दादा, गद्दम दादा, लाजमी मिसाल में दुम्बा। देखो इस पर दलील किस चीज से? नंबर एक लुगत से। किससे? मुंजिब में है अल-जामूस ज़र्बिन मिन किबार अल-बकर, भैंस बड़ी गाय की एक किस्म है। बड़ा गाय, बड़ा जिस्म वाला गाय, इसके एक किस्म है। आप लोगों ने देखा है कभी दूध पिया है? इतना इतना आंख होती है, इसकी क्या कहती है? भैंस है। आपको इससे पहले मालूम था? आप भैंस जानते थे? अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए भैंस की कुर्बानी भी जायज है। भैंस की कुर्बानी फतावा आलमगीरी साहिब में है। वल-जामूस नौउन मिन अल-बकर, भैंस गाय की किस्म में से है। किससे? किस्म। देखो सारे तुम इंसान हो, लेकिन ये कोई और किस्म है, ये देखिए, और ये जो है भैंस जैसा किस्म, लेकिन है तेरा इंसान। समझते हैं? तो जींस देखो, औरतें सारी औरतें हैं, लेकिन जो टिकटॉक में बैठी है ओहो एक और किस्म है। समझ गया? औरतें तो हमारे घर में जो बैठी है वो भी औरतें है, लेकिन जो टिकटॉक में बैठी है वो भी औरत है। तो ऐसी गाय गाय ही है, लेकिन भैंस भी गाय के किस्म है। भैंस का मिसाल हमारी टिकटॉक की औरतों जैसा है। उस पर अक्सर औरत का इतलाक नहीं होता है। हम क्या कहते हैं? पुख्ताना में नरगीने दे। तो मतलब पे गई नरगीने। ये जो काम करते हैं नारीना क्या करते हैं, और अंदर जो है चीज बदल है। दलील नंबर एक हदीस। हदीस हमारे नजदीक हदीस किसे कहते हैं? तारीफ याद करो। पैगंबर का कौल फेल तकरीर, सहाबी का कौल फेल तकरीर, ताबी का कौल फेल तकरीर, अलामा तीबी फरमाते हैं इसको कहती है हदीस। तो ये हुआ हदीस। किस चीज से? अल-जामूस तिज्जो अन सबतिन फिल उज़िया, हजरत अली ने फरमाया भैंस की कुर्बानी में 7 आदमी शरीक हो सकता है। किस चीज की कुर्बानी में? तो अगर भैंस का कुर्बानी नहीं होता तो अली फतवा देता? कभी भी नहीं देता। देखो
اس سے قربانی ہوتا ہے، اس میں 3 لوگ شریک ہو سکتا ہے. آپ مانیں گے اس کے قربانی میں 3 لوگ شریک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کیا چیز بیٹھی، اس کے قربانی میں 3 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث میں اس سے قربانی ہو سکتا ہے نہیں ہوتا. یہ تو انسان ہے. تو اگر بیل سے قربانی نہیں ہو سکتا تو علی رضی اللہ کیسے بولتا ہے کہ 7 آدمی اس میں شریک ہو جائے قربانی؟ تو یہ جب حضرت علی نے فرمایا کہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ قربانی بھی ہو جاتا ہے. یا صرف مسئلہ قربانی کا نہیں ہے، اس میں کیا بیلس حلال ہے یا حرام ہے اس کا بھی ہے. اگر آپ بیلس کو حلال کہتے ہیں تو پھر قربانی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مثال ٹھیک نہیں. دلیل نمبر 2 حدیث ہے. کیا ہے؟ الجاموس بمنزلۃ البقر. حسن بصری تابعی ہے، تابعی کا قول ہماری نزدیک حدیث، اور کہتے ہیں بیلس گائے کے درجے میں، بیلس گائے کے درجے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن بصری کا ارشاد حدیث ہے، کیونکہ فن حدیث میں کی روشنی میں نبی صحابی تابعی کے قول پہ تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث صاحب کے. اور محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پہلے بتایا، وہ کہتے ہیں الحدیث عام من یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابی اب التابعی وفعلهم وتقریرهم. یہ ہوا. اور شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد البخاری الدہلوی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1052. شاباش. يعلم أن الحديث باصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي ومعنى التقرير عنه فعل أحد قال شنفي أصل صلى الله ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك بل سكت وقرر، وكذلك يطلق على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره. یہ بھی کوئی اس دلیل. اور ایک اور دلیل الخبر عند علماء هذا الفن يراد كل الحديث يطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. مرفوع نبی کے قول فعل تقریر، موقوف صحابی کے قول فعل تقریر، اور مقطوع تابعی کے قول پہ تقریر. اس کو کہتی ہے حدیث. میں سمجھا تو ہنس. اجماع سے دلیل ہے، لیکن اور ہم اس پر بات بھی ہے کہ اجماع کی روح سے پھر بھی یہ بینس کی قربانی ہوتا ہے. جب اجماع کی روح سے ہم ثابت کریں گے کہ بینس کی قربانی ہوتا ہے، تو اگر دنیا کی سب سے بڑا شیخ الحدیث اٹھ کر کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس پر ہم کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کم از کم کبھی جہنم جانے کے لیے تو کہیں کہ جہنم میں، کیونکہ اجماعی امت سے انکار کرنا کافارہ ہے. جو آئیں گا اور تم اس سے ملاقات کریں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے. کافارہ والا جانتے ہیں؟ دال جیم الف لام والا، اس کی یہ حالی کیا ہوگا؟ کاف فا را. کیا دجال. اجماع سے ملتی کیا ہے؟ دجال. کفر. اور کافر میں نے اس سے صرف مثال دیا. اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.